मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर मोहम्मद समीउज़्ज़मा हैदराबाद इंडिया से। एक गिरोह है, एक जमात है जो अपने आप को अहले हदीस कहते हैं। इनका एक वीडियो, एक साहब का वीडियो मैंने किसी ने मुझे भेजा है, तो मैं उसके जवाब देने के सिलसिले में आपके सामने मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। गो कि जमात इस्लामी की तरफ से मुझे कोई ज़िम्मेदारी नहीं दी गई कि मैं जवाब दूँ, मैं अपने तौर से ये बना रहा हूँ। मौसूफ़ ने जो वीडियो बनाई है, इसमें उसका जो उन्वान रखा है वो है कि कौन सही है, जमात इस्लामी या अहले हदीस, ये कहकर उन्होंने वीडियो बनाई है। तो इस वीडियो में उन्होंने बहुत सी बातें ऐसी कही हैं जो खिलाफ वाक़िया हैं। तो हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी जो वीडियो बनाता है, लेकिन इन्होंने जो गलतफहमियाँ फैलाने की कोशिश की हैं उसका जवाब देना मैं ज़रूरी समझता हूँ, ताकि भोले भाले मुसलमान अपने भाई लोग इससे भटकने ना पाएँ। और इन्होंने, ये लोग दरअसल बहुत अरसे से आम मुसलमानों और मुख्तलिफ जमातों को गलत साबित करने के लिए हैंड बिल्स, पोस्टर्स और मस्जिदों में इज्तिमात वगैरह रख कर अपनी बात को रखते हैं और दीगर लोगों के ख़िलाफ़ बोलते रहते हैं। और अब तो मीडिया के ज़माने में उनके लिए और आसान हो गया है कि वीडियोस बनाकर फैलाएं। तो ये जो वीडियो है, इसमें उन्होंने ये बात कही है मौलाना मौदूदी के बारे में और जमात इस्लामी के बारे में, जो बिल्कुल इंतहाई गैर मौजू है, सही नहीं है। तो उन्होंने अपने जो वीडियो का उन्वान रखा है, कौन सही है, जमात इस्लामी या अहले हदीस। तो जनाब, ये मैं बताना चाहूँगा कि अल्लाह का इख्तियार है, क़यामत के दिन वो फ़ैसला करने वाले हैं कि कौन सही है, कौन गलत है। ये अपने आप को ये समझना कि 72 से 73 फ़िरक़ों में हम ही सही है, ये बात सही नहीं है। मौसूफ़ ने अपना नाम और पता नहीं बताया, और फिर उन्होंने जैसे ही अपनी वीडियो का शुरुआत की तो उन्होंने छूटते ही कह दिया कि मौलाना मौदूदी की तहरीरों की जो बुनियादी सोच ये है कि सबसे पहले हुकूमत को कंट्रोल में लिया जाए, और जमात इस्लामी का यही मनहज है, और इक़ामत दीन के नाम पर हुकूमत हासिल की जाए। और मौसूफ़ ये कहते हैं कि अहले हदीस का मकसद इससे अलग है, यानी ये बताना चाहते हैं कि हम सही हैं। और वो कहते हैं कि हमारा मनहज ये है कि सबसे पहले अक़ीदा सही हो, तौहीद सही हो। जब तक कि तौहीद ना हो, इक़ामत दीन या फिर हुकूमत हासिल करना ये कहाँ तक सही है, उन्होंने कहा है। तो गोया कि ये कहना चाहते हैं कि गोया जमात इस्लामी ऐसी जमात है जिसका अक़ीदा सही नहीं है, वो तौहीद को नहीं मानती या फिर उसको अहमियत नहीं देती या इसको लोगों के सामने बयान नहीं करती। तो वो कहते हैं कि ईमान और अमल सालेह को गोया कि जमात इस्लामी नहीं मानती, और मौसूफ़ ईमान और अमल सालेह के मुताल्लिक़ कुरानी आयत और अहादीस पेश करके भोले भाले लोगों को ये तासुर देना चाहते हैं कि हम इस्लाम के असल अक़ायद को मानते हैं, जिसके बगैर कोई मुसलमान ही हो नहीं सकता। तो ये तो ऐसा ही है जैसे मिसाल के तौर पर कोई किसी तालिब इल्म को ये कहे कि तुमको आगे चल कर डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, PhD करना है, तो कोई सवाल करेगी, अरे भाई डॉक्टर बनना तो दूर की बात है, पहले तो LKG UKG और अव्वल दुआम जमात पढ़ना पड़ेगा। तो गया कि ऐसी बात है। हालांकि मौलाना मौदूदी का जो कहना है, उनकी जो तहरीरें हैं, उसका लुब्बे लुबाब ये है कि दीन मज़हब एक इस्लाम एक मज़हब नहीं है, बल्कि मुकम्मल दीन है, यानी कंप्लीट सिस्टम ऑफ लाइफ। और हमसे मुतालिबा करता है कि हम मस्जिदों में, बाज़ारों में, कारोबार में, अखलाक व ताल्लुक़ात में, मदरसों, यूनिवर्सिटीज़ में, अदालत सियासत में दीन के अहकामात पर अमल करें और हर जगह बरतने और क़ायम करने की कोशिश करें। ये मौलाना मौदूदी का जो लुब्बे लुबाब है, यानी जो अल्टीमेट गोल है वो अल्लाह का दीन ज़मीन पर इस तरह से क़ायम हो कि माशरत और मईशत, अदालत और सियासत, हर जगह अल्लाह का दीन क़ायम हो। तो ये एक दिन में हासिल होने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि एक जहन में रहे हमारे कि हमको ये करना है, और उसके लिए बुनियादी काम करेंगे। तौहीद भी होगी, अमल सालेह भी होगा, शिर्क का इब्ताल भी होगा, शिर्क को रोकने की कोशिश भी होगी, तमाम चीज़ें होंगी। लेकिन मौसूफ़ पे बोलने के अंदाज से कह रहे हैं कि ये हुकूमत चाहते हैं। अरे कम से कम कोई वीडियो बनाने से पहले कोई मुस्तनद चीज़ हासिल करे, कोई शवाहिद हासिल करे, कोई सबूत पेश करे। मौलाना जमात इस्लामी के ऊपर कीचड़ उछालने से पहले कम से कम उसका दस्तूर तो पढ़ लें। दस्तूर में ये कहा गया तो उसके ये है कि हम अल्लाह के दीन की इक़ामत के लिए काम करेंगे, और उसका मकसद ये होगा कि अल्लाह राज़ी हो हमसे, रज़ा इलाही और फ़लाह आखिरत के लिए हम ये काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम हुकूमत हासिल करने के लिए काम, ये दस्तूर में लिखा हुआ है, पहली शिक़ यही है। और फिर इसके मदारिज रखे गए हैं कि पहले फ़र्द की इस्लाह हो, फ़र्द के अर्तक़ा हो, माशरे की तामीर हो, उसके बाद रियासत की तश्कील हो। तमाम मराहिल
ایک کے بعد ایک ہو سکتا ہے کہ 10 سال 20 سال 50 سال 100 سال ہماری زندگی میں نہ ہو، لیکن ہماری زندگی کے بعد ہو، لیکن ہمارا الٹیمیٹ گول ویسا ہی ہو جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پردہ فرمایا تھا. تو دنیا میں عملاً دین قائم ہو چکا تھا، معاشرت و معیشت میں، عدالت و سیاست میں، بازاروں میں، کاروبار میں، اور ہر جگہ قومی اور بین الاقوامی سیاست میں بھی اللہ کا دین قائم ہو چکا تھا. تو ہم کو وہ الٹیمیٹ گول اپنے سامنے رکھ کر کام کرنا ہے. یہ بات مولانا مودودی اور جماعت اسلامی کہتی ہے. یہ کہاں کہتی ہے کہ ہم سب کو چھوڑ کر بحث حکومت کو اپنے ہاتھ میں لیں اور حکومت کی گدیوں پر بیٹھ جائیں. انہوں نے کہا کہ کیا ہمارے پاس نمبر گیم ہے؟ نمبر گیم کا تو آپ لوگوں نے مظاہرہ مصر میں کیا تھا کہ جہاں پر مرسی کی حکومت کو گرا کر نمبر کو کم کر دیا تھا، جس کی وجہ سے آج جو حالات دنیا کے ہو رہے ہیں وہ انہی لوگوں کی وجہ سے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آخر میں انہوں نے بیچ میں انہوں نے بہت سی آیتیں قرآن مجید کی پیش کی اور بتایا کہ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ جو آیتیں انہوں نے پیش کی کہ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ وغیرہ کے جو آیتیں ہیں، ان کی اپنی توجیہ، اس کا ترجمہ، اس کی تفصیل پیش کی اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ یہ جو اللہ کے دین کو، اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے وہ کافر ہیں. تو انہوں نے شرک اکبر، شرک اصغر وغیرہ وغیرہ کی باتیں کہہ کر لوگوں کو کنفیوز کرنے کی کوشش کی ہے. اور اپنے آخری حصے میں اپنی ویڈیو کے گویا کہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ حکومت پر قابض ہونے کے لیے یہ لوگ جو آلریڈی حکمران ہیں ان کی مخالفت کرتے ہیں، اور جہاں پر بھی حکومت قائم ہے، جس جگہ بھی جس مسلمان بادشاہ کیا حکمران کی حکومت قائم ہے، یہ لوگ اس کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ اخوانیوں کے انداز سے یہ لوگ حکومتیں گرانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ خود قبضہ کر لیں. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ کبھی MBS کے خلاف کہتے ہیں، کبھی فلاں کے خلاف کہتے ہیں. تو گویا کہ اب بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے کہ یہ لوگ حق نمک ادا کر رہے ہیں اور وہ حکومتوں کے فیور میں بول رہے ہیں، اس کے خلاف بولنے سے روک رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ حالانکہ MBS کے جو اقدامات ہیں، جو مقامات مقدسہ میں اور مقامات نبی میں انہوں نے جس طرح کے خرافات اور بدعات اور جس طرح کے گندے قسم کے شیطانی کام شروع کرنے کا انہوں نے آغاز کر دیا ہے، اس کے خلاف بولنے کے بجائے کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے خلاف بولنا نہیں چاہیے، کیونکہ وہ کوئی حدیث پیش کرتے ہیں جس میں کہا گیا کہ اگر جب کسی کو کفر کا بکتے ہوئے دیکھو، کافرانہ کلمات ادا کرتے دیکھو، وہ بھی سننے سے نہیں بلکہ اپنی آنکھوں سے دیکھو. گویا کہ اب یہ MBS وغیرہ اپنے پاس لوگوں کو بلائیں گے اور سب کے سامنے کہیں گے کہ میں کفر کر رہا ہوں، میں کفریہ جملے کہہ رہا ہوں، جب اس کے خلاف بغاوت ہوگی یا اس کے خلاف بولا جائے گا. تو یہ جو مجہول قسم کی باتیں اور بھٹکانے والی باتیں ہیں، اور اس طرح سے جماعت اسلامی کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور خود کو صحیح کہنے کی جو طریقہ ہے. حالانکہ جماعت اسلامی نے کبھی کسی جماعت کے بارے میں جھوٹ نہیں کہا، غلط نہیں کہا، ان کو جھٹلایا نہیں، ان کو حقیر بتانے کی کوشش نہیں کی. لیکن بہرحال اس طرح کی تفریقہ بازیاں کرنے سے ہم کو بلکہ ہر اس جماعت کو، ہر اس مسلمان کو بچنا چاہیے جو اس طرح کی سرگرمیوں میں ملوث ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر قائم رکھے اور قیامت کے دن ہم کو اس گروہ میں شامل رکھے جو حق پر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.